Coach Lan allowed to bumak daw. Ay may nagit din live coverage from Delayed. Kafa. Ano ba yun? Ayaw, si Ton kay... Si Kong kilala alam dito sa Kwan kay Kwan. Eric. Mascot, mascot. Soy, dapat interview ka na diri antes ang Kwan. Sinabi na wala, sinabi na wala. Yes, sir. How are you to find out? Moinan Kwan. Organizer sa Mayor's Cup. Sarah G. Naabot na lang. Kwan, offline ko lang kay Waray Lord. Yan na connect. Kwan. Ano dili may tayo mo. Di na connect ni Kwan. Buat pala ganun. Alright, you are now witnessing the first game for the secondary boys. CKC versus Maganga Integrated School. Ito na si Dawdaw ng pass sa mga Maganga Dawdaw. Si Jocelyn Overa, mali palyaso sa depensa ang bola. Nahingayin na, clearance by CKC. Shout out kanyo kay Romano, shout out. Ang pogi mo yan. Luisito na. Tumata chapa. Pasele. Ranking-tang-ting-tang. Be careful. Luisito na. Tumata chapa. Pasele. Ranking-tang-ting-tang. Rubik Vizcara, pinasa kanino, pinasa kay Asa na sa tuyo, pinros. Okay, nakuha ng keeper. Alright. Okay pa, walang tawag sa referee. Okay. Be careful. Luisito na. Tumata chapa. Pasele. Ranking-tang-ting-tang. Be careful. Luisito na. Tumata chapa. Pasele. Ranking-tang-ting-tang.
Robin, si Casey. Nagawa agad. Bola, si Casey. At na, bola na sa Bagakay. Walk-on clearance. At na, nagdala bola Bagakay. Trupas, trupas, trupas. Okay, goal kick. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós em conversa, tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Goal kick, si Casey ball. Naagaw ba? Naagaw nga. Tinira. Wakasave by the keeper. Kamali pag-stop. Vizcara with a throw-in. Napunta kay Daw-Daw. Daw-Daw, pinasa. Ayun, oh. Sinasa na naman sa other side, pero andun yung si Casey. Naaga na naman may Daw-Daw. Napunta kay Justin. Justin, naaga. Anong tawag? Anong tawag? Free kick for Bagakay IS. Ano kaya ang gagawin? Duhalay ni masulod o direk. Vizcara, free kick. It's far wide. Okay, substitution. Sino ang lalabas? Sino ang papasok? Lalabas si number 19 at papasok si number 7. 6-7. Alright. Back to the ball game. Kakapasok lang. Sisipa agad. Sinipa. Napunta sa striker ng Bagakay. What a save by the keeper. Anong gagawin? Anong gagawin nila? Naagaw na naman. Naagaw. Nato na. Padamunira. Direct na tita. Okay, daw. Cross, napunta sa gitna. Anong mangyayari? Waka clearance by CKC. Throw in for Bagakay IS. Ayun na. Anong nangyayari? Ato na sa... Uy, waray padis. Ato na si Dio. Nakapatindi akong bola. Vizcara. Pinasa. Ayun nga. Binalik kay Vizcara, number 9. Gumigisa, niluluto, pinasa kay Daw-Daw. Si Daw-Daw, pinasa, pinalik kay Vizcara. Vizcara with a shot. What a save by the keeper. Alright. Ato na. Ayun na, pinauna ni Daw-Daw, nagpunamangkod.
Go get. Sorry po. Oy, yan! Tumatil! Ayun na, go kick. Pero napunta naman sa Bagakay. Si Daw nagdadala sa bola. Gimpasa. What a deflection. What a clearance. Ito na, gimpasa kanino. Nayato kang Justin. Gimpasa ba? Ipapasa ba? Dere. Ito na, kang Justin. Gimpasa kanino. Ipasa sa kontra. Number 12. Uy! Pushing forward, pushing. Offensive. Offline. Ha? Offline. Offline. Kuhan sa YouTube. Nag-overextend si Dialagdon. Kitang-kita ng ating main referee, Coach RJ Romeo, assist Mercader, assisted by Mr. NCAA Exxon, Mr. Clyde Vizcara, tinira na naman ni Dada. Justin. Save na liwat. Ato na liwat. Bola na sa Bagakay. Otrongo assisted by Mr. NCAA Clyde Vizcara. Ato na si Dada. Naglahos na liwat. Naglalaos manggod. Our main referee, Romeo Asis Mercader, assisted by Mr. NCAA Clyde Vizcara and Mr. Usting Napuran, the legendary. Pero pwede mo i-zoom kaya para ma-zoom na siya. Hindi. Kaya pag-score ko. Para sa basketball, may naman basketball. Ano man lang din ang YouTube? Nimo? Dialagdon with a shot. It's a goal by Dialagdon. At namimilit na surat na masok na liwat at lingon. 1-0. What a shot by Dialagdon. Kung di mo ba ang goal kanina pa. Kuya na ko dala siya pa na to sa kami kay power. Ini sira pati. Alright, outron lang namo na natin mga watchers. Ayaw kita paglahos sa linya nga naka-designated sini nga ato mo yan. Lalayo kita pag-atras. Not unless. Basta atras. Goal din taga dito do amon. Oh, sige. Diri niya matampukan una, yapi. Dito kasi dinispilan niya bakulod. Dito ba niya na-injured? Baga na-injured na niya. Ako ba dito sa na-injured? Ibato. Kalau sa ako. Alright. What a clearance by Dio. Nakakandig niya si Dio muna. Ato na liwat. Counter strike. Serious go. Ato na liwat. Si Dawdaw. Big cross. Nadara sa emosyon. Si Dawdaw. Baga kayo po. Karo sini para player ano. Corner kick. Ada rin nila. Tulog. Bigod din sa City High. City High ang damo. Pero yan na kayo, nag-graduate ka ng mga veterano. Boom! And another one. For Bagakay. 2-0. Sumiway, malawin eh. Mami yung kukun. Para trading na ito yan.
Elimination na sila. Oh, ini. Pira-pira nga team lang. 4-5. Yes! And we back! Nagdadala ng bola si Mr. Alur. Ay, sorry. Mama, dito. Mabosin mo. Christian Doroa. Naagawagas. Throw-in for Bagakay. Si Dawdaw. Dumadala ng bola. Si Dawdaw. Pinasa kanino. Kanino. Napunta sa Sikisi. At balik agad. Ayun na kay Project Mbappe. Pinasa sa kontra. At na, naagaw na naman. Oy, nagkamali ng touch. Goal kick for CKC. Mga foreigner, mga player na yun. Grabe player na elementary. Amo yung training dito. Wala kayo kapato. Guys, kung At naliwanag na aga pilihan pumasok. What a goal! What a goal by Justin and what a mistake by CKC defenders. Set up din nila ng pagkaon. Lord. Shout out kan Sir Alpo Gaime. Happy birthday. Santo mga adlaw. Nag-agi ng mga adlaw. Happy birthday. Alright. Balik kita. Reset. CKC boss. Eh, kung tumulit ka sa tuwapan, nakatong ta. Kay sino man sa rin nga uminom, waray man uminom. Alright. Bola. Magkotrawin si Mr. Ador. Counter na naman ba? Counter. Dialaso na naman. Pinasa kay Dawdaw ba? Si Dawdaw. Watag. Save by the keeper. Ato pa nagsasabo ka. Okay. Clearance. On-reach. Cross. What a taps. Oy! Project Mbappe, dumadala ng bola! Project Mbappe! Pinasa lang, lumabas. Goal kick. Gulpi ko na lang bahay ng pano. Shout out sa nakang ballboy na wala na bulik na iba. Walang iba kundi kay Mr. National Esquaa, John Andre Cabacang. Amay na nito bulik. At naliwat ang baga kay si Dawdaw. Si Dawdaw naliwat. What is happening in this world? Wala pa lang kami. 16. 5 minutes pa.
cansou de sentar por cima, agora ela quer de lado. Nós dois com o corpo suado, fazendo sexo bolado. Counter na naman ni Project Mbappe. Sige kisa, waray gid loko. Bola. Bola, sige, si. Oy, 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 oy. Oy, si Dio na ako tingnan ng bola. Oy, sige, si. Naagaw na naman ng sige, si. Ito na naman. Ito na si Dio na liwat. What a clearance. Throw in for CKC. Ela cansou de sentar por cima, agora ela quer de lado. Nós dois com o corpo suado, fazendo sexo bolado. Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro. Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro. Fogo, fogo, fogo no poder. Pode tacar ela dentro do baile, taca ela dentro do baile. Taca ela dentro do baile, pode tacar ela dentro do baile. Taca ela dentro do baile. Adinan, amon sponsor sa tubig sa Alcahed. Tubig ay masarap, tubig ay malalasa. Alright! Thank you po, Ma'am Brenda. Thank you po, Ma'am Brenda, sa amon tubig. Hi! Alright! Ato na liwat, counter. Counter strike na naman ang Sagay. Justin with a strike para sa Kalakipper. Anong nangyari? Anong nangyari sa aming dalawa? Alright, first half is done. Magpipinsan na para bumalik. Makabawi pa. Kung makakabawi pa si Unyong.